ভালকে শুনিবা হা জনে জনে আছা সবা কৈছে find the component of a 3i plus 2j along the direction of I plus j and I minus j okay so আমাৰ এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে a এটো ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট ওলাব লাগে along the direction of I plus j and I minus j so দুটা কেস হ'ব এবাৰ আমি কি কৰিম a এর ভেক্টৰৰ কম্পোনেন্ট ওলাম along the direction of I plus j আৰু এবাৰ কি কৰিম আমি a ভেক্টৰৰ কম্পোনেন্ট ওলাম along the direction of I minus j ওলাম okay so আমি কি কৰো এটা ভেক্টৰ আছে a ধৰি লও আমি a is equal to what 3i plus 2j cap আৰু আমি মানি লও যে this vector is b so আমি কম যে b is equal to what I plus j so b vector ধৰি লও আমি এটো b এটা মই কৈছে find the component of a along the direction of I plus j so a vector component হ'ব লাগে along the direction of b so আমি কও এটো theta okay so a2 vector component along the direction of b কি হ'ব আমি জানো a cos theta but যেহেতু component কৈছে so magnitude থাকিব and direction থাকিব b cap right so মোৰ a cos theta b cap যদি ওলাও তেতিয়া মই কম যে a vector direction along b হৈছে a2 okay now see আমি b cap ৰ ভ্যালু ওলাব পাৰিম yes কেনেকৈ ওলাম b cap ৰ ভ্যালু আমি ওলাম vector b divided by magnitude of vector b okay so vector b what I plus j divided by mod b means what root over 1 square plus 1 square hobo so ultimately hobo amar I plus j divided by root 2 this is what b cap so ami likhilo etu thakok ek kotha nei then ami ki korim cos theta value ulabo lage but before that ami ki koru magnitude of a ulai lo so here pra magnitude of a ki hobo amar kom root over 3 square plus 2 square is equal to what root over 13 okay আৰু cos theta value লাগে আমি এটোৰ পৰ ডট প্ৰডাক্টৰ পৰ জানো a dot b is equal to what ab cos theta so ইয়াৰ পৰা cos theta value মই কি পাম a dot b divided by magnitude of a into magnitude of b ultimately কি হ'ব মোৰ a dot b কইলে কি মান হ'ব a আৰু b ডট প্ৰডাক্ট কইলে কি হ'ব 3 into 1 3 plus 2 into 1 2 so 3 plus 2 কি মান আহিব আমাৰ 5 divided by magnitude of a into magnitude of b magnitude of a is what root 13 and magnitude of b কি মান হ'ব root over 1 square plus 1 square ultimately come root 2 so root 2 now etut মই put কৰি দিম so আমি কম যে component of a along the direction of I plus j component of a along the direction of what b কি হ'ব আমাৰ a cos theta b cap so a এর ভ্যালু কিমান √13 into cos theta ভ্যালু কিমান 5 by √13 into √2 into b cap এর ভ্যালু what I plus j by √2 now √13 cancel √2 2 হ'ব so ultimately হ'ব আমাৰ 5 into I plus j divided by 2 this is answer first part হয় না এটা আমাক কৈছে find the component of a along the direction I minus j ইয়াৰ কি হ'ব suppose আমি কম যে b ভেক্টৰ এবাৰ I plus j নহয় এবাৰ I minus j so আমি এবাৰ কি কৰিম এটো লম a ভেক্টৰ যাৰ ভ্যালু 3i plus 2j আৰু এটো কম আমি b c ভেক্টৰ ধৰি লম এবাৰ ইয়াৰ ভ্যালু হল আমাৰ I minus j এটো কম থিটা ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব আমাৰ a cos থিটা হ'ব বাট ডাইৰেকশন কি হ'ব আমাৰ c cap হ'ব ইউনিট ভেক্টৰ ডাইৰেকশনত হ'ব আমাৰ এবাৰ a এর ভ্যালু জানো ম্যাগনিটিউড কিমান a এর ভ্যালু √13 c cap এর ভ্যালু জানো কি c cap না জানো আমি কি কম আমি ভেক্টর c ডিভাইড বাই ম্যাগনিটিউড অফ ভেক্টর c সো ভেক্টর c কিমান I minus j by root over কিমান হ'ব 1 square plus of minus 1 square that is √2 and cos theta ভ্যালু কি হ'ব আমি কম যে a dot b a কিমান আছে 3 plus I is 3 plus 2j and c কিমান I minus j so a dot c কৰিলে কিমান হ'ব a dot c dot product কৰিম and divided by magnitude of a into magnitude of c so a dot c কৰিলে হ'ব আমাৰ 3 minus 2 divided by magnitude of a is what √13 yes and magnitude of c কিমান হ'ব √2 yes very good so 3 minus 2 √13 into √2 এটো cos theta value ওলাল and c cap এর value ওলাইছে yes a value ইয়াতে আমি কি কৰিম এটা component of
a along c, that is I minus j. আমি কম যে হোয়াট এর ভ্যালু কিমান √13 ইন্টু cos থিটার ভ্যালু কিমান 3 minus 2, that is 1 divided by √13 into √2 into আমার c ক্যাপ লাগে, c ক্যাপ কিমান I minus j divided by √2. Now √13 cancel, so answer yes I minus j by √2. This is answer. Sorry, only 2. I minus j √2 into √2 2 hobo, so I minus j by 2. This is answer. Yes. So this is the answer. Okay. So I hope বুঝি পাইছা।